تمام اشعار کو اگر میں کہوں گا کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھ نہیں بہت میں کیونکہ نعت اور قرات اور نعت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے میں کسی کا تعارف کرانا مناسب نہیں سمجھا اب، کیونکہ یہ محفل یہاں پہ ہو گئی ہے، بدبی محفل شروع ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ تمام کو تعارف کراتا چلوں کہ ہماری آج کی صدارت محمد یوسف علی خان صاحب جو آپ ہی کے علاقے کے جو ہے سینئر اسسٹنٹ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں اور ادبی ذوق رکھتے ہیں، اور مہمان خصوصی میں جو ہے غریب، اور یہ میرا نام ڈاکٹر میم خان سلیم ہے اور آپ ہیں ڈاکٹر جاوید کمال، اور کمال کی شخصیت ہیں اور بہت ہی اچھے کمالات دکھاتے رہتے ہیں، آپ کو ڈرامے ہدایت کرتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں، ہدایت کار بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہ ماسٹر شفیع صاحب سے آپ نے نعت سنی، ماسٹر شفیع صاحب بھی بہت اچھے میک اپ مین ہیں اور بہت اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں اور بہت سارے وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے جو بازو بیٹے ہیں وہ سلطان سبحانی ہیں، یہ اعتماد کے کالم نگار ہیں، منصف کا اعتماد کا جو فلمی صفحہ آتا ہے وہ اس کے ایڈیٹر ہیں۔ یہ ہمارے معین نمبر بمبو صاحب کے فرزند فیصل شبلی ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہیں رسول غلام دستگیر صاحب ہیں، آپ جی کے محلے کے ہیں، آپ رونق علی صاحب ہیں اور سلیم علی خان صاحب یوسف بھائی کے فرزند ہیں، اور ہمارے جو ابھی قرات آپ نے سنی حافظ خورشید علی خان صاحب ہیں، اور اس طرف سے میں چلوں کہ یوسف علی خان صاحب کے بڑے بھائی آپ کا تعارف ہو گیا پورا ہو گیا سلیم علی خان کا بھی ہو گیا، اور عصمت علی خان صاحب کے بغل میں بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر معین نمبر بمبو جو بمبو بازار کے مصنف ہیں، بہت ہمارے مصطفیٰ حسین صاحب کے جب آپ کی ماشاء اللہ جب آپ کی جو کتاب کی اجرا ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے حیدرآباد کی روایت ہے کہ اگر کوئی تصنیف انجام دیتا ہے تو اس کو جو ہے ہم بمبو پہ چڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ بمبو کو بمبو پہ چڑھا دیے جناب اس کے آگے جو ہے ممتاز شاعر اور فنکار بھی ہیں، آپ بہت اچھے فنکار ہیں، گائے کلاکار بھی ہیں، اگر مزید وقت ملے گا تو ہم ان سے ایک غزل یا گیت وغیرہ سنیں گے۔ صاحب سے مکیش کی آواز ہے، یہ محی الدین خاجہ گیلانی صاحب ہیں، اور آپ کا امتیاز صاحب ہیں جو بامبے سے تشریف لائے ہیں، اچھا روشن علی خان صاحب ہیں اور عامر صاحب۔ بہرحال یہ ساری محفل کے لوگوں کا تعارف تھا۔ میں سب سے پہلے اس محفل کے آغاز کے لیے ممتاز کالم نگار فلمی صفحے کے ایڈیٹر سلطان سبحانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مزاحیہ مضمون سنائیں۔ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کھڑے ہیں اپنے پیروں پہ۔ کیا ہے کہ کرسی رکھیں گے کہ نہیں جگہ بیٹھ کے سنا؟ کچھ عرصہ قبل یہاں کا آپریشن ہوا تھا تو اسی سلسلے میں نے ایک مضمون تحریر کیا ہے جس سے آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے مضمون کا جب ہم نے اپنی آنکھ کا آپریشن کروایا۔ خدا نے حضرت انسان کے چہرے پر آنکھیں کچھ اس کمال سے فٹ کر دی ہیں کہ اس کا گیٹ اپ کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو گیا۔ اگر یہ آنکھیں پرکشش ہوں تو چہرے کا حسن دوبارہ ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ کی رہ جائے تو یہ آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ترپٹ ترچی اور کانی ہو جاتی ہیں۔ آپ کی آنکھ کا دریچہ بنا کسی ہوا کے کھلتا اور بند ہوتا ہو تو نعمت سمجھی جانے والی یہ آنکھیں وقتی طور پر پریشانی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی صرف
बाईं आंख किसी हया से झुकने वाली सिया लांबी पलकों के रूबरू झपकने की गुस्ताखी कर बैठे तो यकीनन पलक झपकते ही आपके सरे बाजार रुस्वा होने के सभी इम्कान खत्म हो जाते हैं कि आपकी आंखें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना किस्म की है तो हालात के कशीदा होने का खदशा रहता है। आंख में चाहे कोई सुकून हो, बहरहाल ये एक बड़ी नेमत है। जब इंसान पर ज़ईफ़ी तारी हो जाती है तो उसके जिस्म के आज़ाए रईसा तो क्या आज़ाए गरीबा तक जवाब देने लगते हैं और साथ ही उसके अपने भी बात बात पर आंखें दिखाने लगते हैं। यहाँ तक कि अतलोसी बेगम के नजदीक भी उस शख्स की अहमियत महज इस्कराब की सी होकर रह जाती है और वो एक जंगालू नाकारा मशीन बनकर रह जाता है। हमारी मुख्तार जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि हमसे अखबार का एक लफ्ज भी पढ़ा नहीं जा सका। सुर्खी और जली हुर्फों के सिवा हमें सारे अखबार पर हल्के हल्के सियाह धब्बे नजर आने लगे जैसे इस पर काली चूंटियों ने कब्जा कर रखा हो। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें अपने दोस्त अहबाब अजीज और कारीब और करीबी रिश्तेदारों को तब पहचानने में दिक्कत पेश आने लगी। वैसे जब हमारी बीनाई तेज थी तब भी दोस्त दुश्मन अपनों और गैरों को पहचानने में अक्सर हमसे गलती सरदर्द होती थी। अब तो कमजोर बीनाई की वजह से कह भी नहीं सकते कि कौन अपना है कौन पराया, कौन दोस्त है कौन दुश्मन, इसलिए कि आज आपके नाम में भी सांस पलते हैं। हमारी बीनाई इस हद तक कमजोर हो चुकी थी कि हम अपने गरीब खाने का रास्ता तक भूल कर इधर उधर भटकने लगे। एक बार तो हम अपने महल्ले की गलियों के पेचीदा जाल में कुछ इस तरह गलता और पेचा हो गए कि बजाय तीसरी गली में मुड़ने के दूसरी गली में दाखिल होकर किसी और के दरे दौलत पर दस्तक देने लगे। जानते हुए अंदर से निस्पानी आवाज खुली, कौन है? हमने तलक कर जवाब दिया, बेगम दरवाजा खोलने की सहमत गवाह कीजिए, माँ बदौलत तशरीफ ला चुके हैं। अंदर से फिर निस्पानी आवाज आई, लहजा बड़ा ही सूझ था, ये होशियार खबरदार का लाभ किसी शाही महल पर अलाफी है। हम किसी माँ बदौलत व बाबदौलत को नहीं जानते, ये कोई शाही घराना नहीं है, हम सीधे साधे शरीफ लोग हैं। आपको तो मुगलिया दौर में पैदा होना चाहिए था। हमने सलफतून लहजे पर गौर किया तो बात समझ में आ गई कि हम किसी गलत घर पर आ गए हैं। भला हो महल्ले के उन नौजवानों का जिन्होंने हमें अपने गरीब खाने तक खैर खूबी से पहुंचा दिया। वक्त गुजरने के साथ हमें इंसानी शक्लें बिल्कुल मध्यम बल्कि दो दो दिखाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे हम पर बिन पिए ही नशा तारी हो गया। एक बार हमने अपनी बेगम से आमना सामना होने पर कह दिया, बहन जी आपको कहीं देखा है? फिर क्या था, बेगम लगी चीखने चिल्लाने। हमें बेगम की खूब जली कटी सुनने को मिली। इस अफसोसनाक वाक़े को रोनुमा होने के बाद दिल में एक तरह की हैबत पैदा हो गई। इस पसोपेश में थे कि क्या करें क्या न करें। फिर हमने काम चलाओ तदबीर सोची, अपने साथ हमेशा एक बड़ा सा अस्ता रखने लगे। जिस तरह स्कूटर वाहन को हेलमेट साथ रखना निहायत जरूरी था, इसी तरह हम अपने साथ एक मोटा सास्ता लेकर घूमने लगे, गोया ये भी हमारे जिस्म का हिस्सा था। हम मौका बेमौका इस अस्ते का खूब खुलकर इस्तेमाल करते और हर बात की खाल निकालने लगते। लोग इस अस्ते से बल्कि हमसे आजिज आ चुके थे, क्योंकि हम उन्हें इस अस्ते की मदद से यूं देर तक नापने तोलने लगे जैसे हम खुराब रसा एजेंसी के एजेंट हों। लेकिन हमारी ये तरकीब भी ज्यादा दिनों तक न चल सकी, इसलिए कि एक दिन हम दफ्तर में इस हस्ते की मदद से जरूरी कागजात का मुताला कर रहे थे कि ऐन इसी वक्त एक सरापा क़ियामत हुस्न जमाल से आरस था। वो पैरासा खातून हमारे सामने वाली कुर्सी पर बड़े ही नाज़ो अदा के साथ विराजमान हुई। हम कागजात का मुताला करते करते इस हस्ते से उनके हसीन चेहरे के दिलकश नकूश का जायजा लेने की फाश गलती कर बैठे। हस्ते के पीछे से हमारी आंख किस कदर फैली हुई और खतरनाक लग रही थी ये तो मस्कुरा मोहतरमा जाने, लेकिन हमारी इस नादानिस्ता हरकत पर खुद उनकी हंसी शक्ल बिगड़ गई। वो काफी बरहम हुई। इस वाक़े के बाद इससे पहले कि कोई दूसरी तरकीब सूझ थी और इसे आजमा कर हम अपनी रही सही इज्जत भी दाव पर लगाते, हमने आंखों के डॉक्टर से रुजू होना ही बेहतर समझा। हम शक्कर के मरीज थे, चुनाचा दिमाग में कई तरह के वसवसे सर उभारने लगे थे कि ये शक्कर इंसान को दीमक की तरह खाकर बम्बू की तरह खोखला कर देती है। आज से बरसों पहले मशहूर शायर बड़ी बात बोल रहे
से लगभग पहले सती औरंगाबादी ने कहा था, कहा था सती को मुस्कुरा कर देख लो, गुस्से से क्या हासिल, उसे क्यों जहर देते हो जो मर जाता है शुगर से। हम हजरत सती की रूह से मौजूद है कि हमने उनके मिसरे सानी में शक्कर की जगह शुगर का इस्तेमाल किया। खैर डॉक्टर ने असली हालात के जरिए हमारी आंखों की गहराई में झांककर यह फैसला सादर फरमा दिया कि हमारी आंखों में मोतिया का बीज नमूदार हो गया और अब वो पनपने लगा है, जिसके परवान चढ़ने से कबली ऑपरेशन करवाना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन का लफ्ज सुनते ही हमारे जिस्म में हल्की झुर्री पैदा हो गई और हम किसी बेत की छड़ी की तरह थरथराने लगे। डॉक्टर साहब ने हमारी हैसियत को भागते हुए हमदर्दाना लहजे में दिलासा दिया कि मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में ऑपरेशन मामूली सी बात है। ऑपरेशन थिएटर में हमें मखसूस ढीला ढाला लिबास और सर पर बड़े ही इत्मीनान से टोपी पहना दी गई। वैसे तो हम ऑपरेशन से कबली आधी फीस से ही अदा करके महाराजा टोपी जेब सर कर चुके थे, लेकिन हमें मजीद एक तंग टोपी कानों तक पहना दी गई। हमारा दिल धड़क रहा था, सांसें फूल रही थी। इन डूबती उभरती सांसों के दरमियान एक आवाज उभरी, अब ऑपरेशन शुरू होने वाला है, कोई हरकत